So ito na guys, ating karne ng baboy. Ating buto-buto. Ayan. Guys, lagyan siya ng asin. Ayan guys, palambutin muna natin konti yung ating karne ng baboy. Ito ating repolyo guys. Guys natin. Next guys, balatan natin yung ating patatas. Ito na guys, ating patatas. Ito guys, ating patatas. Guys, slice natin ating patatas. Ito na guys, ating patatas. Tapos natin yung ating sibuyas. Ito guys, ating sibuyas. Tapos natin yung ating kamatis. At yung ating luya. So yun na guys, yung ating pang-gisa. Ito yung ating sibuyas, kamatis, saka luya. Guys, isim na natin yung karne ng baboy. Ito naman yung ating repolyo. Ito yung ating patatas. Ito naman yung ating panggisa. Yan. So ito na guys, yung ating lulutuin na yun. Ito na po yung ating kaninang baboy. Panggisa natin. Ating patatas. Din ating repolyo. Yan po. Yan yung ating pansahog. Yan po.